Ta khoro bo to na ro je na ye nu ye to mo lama bo ya be wa wo ke khu sa ye phnu ye to mo ma lama khe bo khe Jampui Hill ni tlangsang chingyo tharma thangle mo lama se ke bo lama construction o ba ri khe ye bad quality construction ba duplicate khe ye lama sname to mo umi borok bangma parani bro raw ba bo area ni bro raw browni khatung ya umo kauthero no sako ye khnariyo akhe bodi khe ye tangi tung ha singkhe chong breke bo lama o gari chole mainai are umi bono kahama ke tangstam ya ongha singke chong bo samung no stop hono makinai hiye aro area ni hogra raw braw saye knari piu khabodi ke ye tawo bo lama ke tharman chingyo rai satui biye tlangsang ni jorawo ba Jampui Hill main road ni jorawo pa phaititui ongye tongha khabodi ke ye no tawo bo area wo samung tangi tingyo bad quality akhe lama piece khe paye nokha talha talni ung tomo lama ro no phose wa wo khe yaw bai khu ye tongmai mo lama khe ye tangi ting o are mi ta ona ro sisa video ro no nai ye nai di हाँ बोले बोले ओके हाँ सो हाँ बोला हाँ चाहे नहीं दे वो पूरा के कुमाइन से ना ना दे पुई कुमाइन दी के बोका वो कुमाइन दो अमो नंगिया वास नंगिया मुंह है वो नंगिया पूरा पूरा के कुमाइन से wa ta ko saste wa nchi mai ha su ke na de bode ke condition na ro nai nok na बड़ी खान में tre photo ne bode ne ma ko ke ye ra ye ting o samu तो तेले राव या खुनी है मन को ता तो ही नो हां ne gra de या को मन को खाने godal na ya da na ya yaw bai sa wa wo khu to mayo bolama snap mo bode ke antong na de bo ke tre ke ha jaga uchi ha ko duga phaisa phya ta yaw bai khusa pai mo ni khoye boro nai de nro nai nuk na khursa ni se nai ya county se ku so pai tongo ke sisa thela khe no ku mo sibo bode ke to condition of jang nai de yaw bai se pa khurmai mo lama bo langsang tu tharma lama nai de bom bode ke मुंह है चिया do kha ta kau tha song ra no bo ta wa so general yaw bai wa ke khusa ti me lama ke bo lama se tang thau ya khu chumbu nai nu bio lama construction nong tongo ke bodi ke bo jama ni asu quality o ke tang te asing ke bo no kha tal chu do tho ke ma to बोले एक मास जो खुता वो hm एक मास उन तुम खे बोत्रे मसा थाना अबन इसाब खने रानी एक मास से कई खन के बा no kha tala ke khobai se bo condition ne ए नु खाता ता काय कमान से बो कंडीशन ke bo asu ke je town te mo contractor ni sa ka o ba bo je department bukti department PWD de ha ma dong han chi je kheti mo bro no le no let ma kau sanim chu ब्रंग नखे बोचिनी जे ताउनी जे वर्तमान कंडीशन जे खेती म hm अवधि के ता खेथौ माने जे PWD ने सरकार ने आइन नि अनुसार वो तांनि उठौ आरो हिया काउचाइ do ka tani nisni ri mungka आइनि मुखे थर्मा उत्तम कुमारिया uttam kumar yang do laide boke hoche tre ka point so pai phe ha boroke drain magmo watu yung khe tui khopai nei bok pandawo snamo nei ma jaga o khuyok mole no o sala khurok na are info borowo moha drain system kroi jebo samha JCB yosko bai wai khunak na basu se borowo na yen no tungo ke jantre bis kamo bang ma bodima condition hamyama bangma tongkhana yema chongo boro ta so jora se basu malai tongha lama ingke pa ha lama manang khurmai mosro paye to bode ko ye to naro nai nok na bona entry na de bo gari chole ni ma lama no nai nok na bo se gari chole nei nei de yaw bai se khusa to me asingke bodima lama ro msa ha draw nai no nai nok na nai da bo pa ha para ni bro ro bokhe jani local ni bro ro se area ni bro ro bro nai de condition hamya lama quality hamya ka snap mo taw chono phnu ye to bera ye bodi ga nai de pa yasku bai khumai mo lama एकदम पूरा पूरा ताउन की खुदी के समय बोला nai de bodi ga condition मा तांग थो हा ता तांग थो या को ने अरे वो बोले कि पाई थम छ हा बोले ब्रो मोटा मोटी पाई रे पाई छ हा तांग तांग पुला तांग को बोदे ले बोदे तो जो दिगा तरह डाक दें तो आप लोग कैसे माफ एक मिनट रुके भैया थोड़ा आराम से बात कीजिएगा पहले आपका परिचय दीजिए थोड़ा हमारा नाम बाबुल हुसैन बाबुल हुसैन हाँ तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं हमें कहना वही देखा सुना करता सी ठेकेदार है ना हाँ। तो आपको आपके पास है मापने का चीज नहीं है वो नहीं है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टर आके वो माप के देता है क्या कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता है डिपार्टमेंट का आदमी आता है
कौन सा डिपार्टमेंट दिन तकता है कौन सा डिपार्टमेंट फोर रूल्स PWD PWD হ্যাঁ ও ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট যে আছে না ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট আইয়ে তারা মাপিয়ে থাকে তারা সারাক্ষণ থাকে তার কাছে আছে ওই গ্যাসটা ওই SDO দিয়ে দেওয়ার গ্যাসটা তার কাছে আছে আপনি কেমনে জানে তাইলে মাপ দেন কত 20 mm 20 আমরা ওই তো ডিপার্টমেন্টে তারা কইছে 20 20 হ্যাঁ तो ऐसा बिना माप के हाँ, कैसे 20 कैसे mm पता चला बिना माप के आप कैसे पता चला আরে আমরা মাপতাছি না তো মাপতাছে তো তারা तो अभी तक आज भी तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है या आप কন্ট্রাক্টর लोग না तो তো ওই ডিপার্টমেন্টের ठीक है डिपार्टमेंट भी नहीं है ना तो डिपार्टमेंट है तो लाई है सामने लाई है हम सवाल करेगा ना सवाल कौन है अभी डिपार्टमेंट कौन है यहाँ पे? ডিপার্টমেন্টের হইলো এখানে যে দিগা বাবু কিতা কিতি তারা থাকে তারা आज भी नहीं है तो डिपार्टमेंट तो आज तो- हमेशा आता नहीं আসলো होगा আজকে আসলো तो कहाँ थे आज हम लोग हम लोग पूरा इधर जाके इधर आया उधर वापस गया नहीं दिखा यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट के लोग नहीं दिखा हम लोग কেলে এখানে ওই আসিল না দিগাদার যে একজন যে তাকে হেল্পার আসিল না नहीं हम लोग जब हैं? इधर से गुजरे तब कोई भी नहीं थे তাইলে এখন আমার কিছু কইতে পারতাম না আমি ए, रुको 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 भैया भैया सुनिए 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 कितना कितना लेबर कितना लेबर है आपके पास এখন আমার এখানে আছে 12 জন লেবার হইলো এটা করে এরকম যে ওই যে ব্ল্যাক টপটা করে कितना अभी जगह जगह पर जो आप लोगों ने ब्लैक टॉप किया वो हाथ से उड़ रहा है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उसका बारे में ऐसे होता है दो तीन जगह हाँ और जगह उठ सकता है होगा हाँ। लेकिन बारिश ज्यादा हुआ है ना बारिश ज्यादा हुआ लेकिन मेरा वो बात तो सुनो पहले। 3 महीने हो गए ना वो आप लोग वो ब्लैक टॉप किया हुआ 3 महीने हो गए ना आप लोगों ने बताया काम शुरू करने से भी 3 महीने नहीं हुआ ना भाई नहीं आ, वो 2-2.5 काम महीना तो होगा खत्म हो गया वो काम तो खत्म हो गया हाँ वो ब्लैक टॉप तो हो गया 2-3 महीने में वो हाथ से ऐसे उड़ रहा है तो आप बताइए ये आप लोगों का काम कैसे 1 साल तक कैसे टिकेगा वो रास्ता अब बताइए आप तो ठेकेदार है ना आपको तो पता होना যেটা चाहिए না যেটা উঠতাছে আমি হিন্দি দিতে পারি না ভাই হিন্দি দিতে কম পারি আমি বাংলা কই ठीक है तुम बंगाली में बोलो যেটা করতাছি যেটা হ্যাঁ। যে জায়গা ডিস্টার্ব হইব हाँ এই জায়গা আমরা রিপেয়ারিং করবো আবার কোরিয়া ডিপার্টমেন্ট কাম তো এখনো রানিং এ আছে না तो आप लोग কাম रिपेयरिंग শেষ হইব আমরা রিপেয়ারিং করবো अच्छा এটা- यहाँ এটা- तक आ गए कितना महीने के लिए काम है ये छोड़ के आप लोग तो वहाँ पे কাম তো ভাই বৃষ্টির লাগে তো বৃষ্টির লাগে তো কাম শেষ হন না কাম শেষ আমরা কাম শেষের পরে তো ইয়ার আগে তো আমরা ওইটা শেষ করবো তো এটা ওই রিপেয়ারিংটা করবো আবার तो अभी आप लोग जो रास्ता बना रहे हैं आपका ठेकेदार है ये कितने महीने तक चलेगा आपके हिसाब से बताइए जरा আর তো বেশি লাগতো না এখন তো বেশি জায়গা নাই আর মনে नहीं করো नहीं नहीं रास्ता कितना दिन टिकेगा वही बताइए टिकेगा अभी आपको हम ऑलरेडी वीडियो क्लिप भी दिखा दिया है वो हाथ से निकल रहा है कितना पूरा महीने टिकेगा वो रास्ता कंप्लीट होने के बाद आप गारंटी दीजिए आपका हिसाब से না, कितना আমি गारंटी guarantee है দিতে পারতাম না তো। আমি গ্যারান্টি কিটা দিব आपको तो आप लोग क्या काम करते हैं আমি কিটা গ্যারান্টি দিব আমি গ্যারান্টি দেওয়ার না नहीं आप लोग क्या काम करता है আমি फिर গ্যারান্টি দেওয়ার কেউ না आपको तो एक्सपीरियंस आपके पास कोई गारंटी नहीं है कोई माप ताप नहीं है আমি গ্যারান্টি দিতে পারতাম না কতদিন বলতে কি রাস্তা বানাইলে তো রাস্তা খারাপ হইতে পারে ভাই तो आप ठेकेदारी पहली बार कर रहे हो নাই তো খারাপ আপনি বলা আপনার রাস্তা কাছে খারাপ হইতে পারে experience শুনো আমি একটা কথা কই কোন आपने अभी बोला आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है তর্ক করলে তো হইতো না ভাই আমি তর্ক যাই না नहीं ये तो আমি- आपने बताया ना আমি तो যে आपने আমি बताया যে कि কথাটা आपको কইতাছি আমার কথাটা আগে experience শুনবেন আমার কথাটা শুনবেন নি हाँ बोले बोले আমার কথা শুনবেন নি খালি আপনি কইলেও তো না আমার কথা हाँ শুনবেন बोलिए নি। बोलिए बोलिए যে কাজ আমরা করতেছি মনে করো এটা নতুন রাস্তা কোনো জায়গার মধ্যে মনে করেন মাটি নরম আছে বা কোনো কিছু আছে কোনো জায়গার মধ্যে এরকম ডিফিকাল্টি দেখা যাইব দেখা গেলে এটা আমরা কাজ করিয়ে দিয়ে যাইব ঠিক আছে আমরা আবার রিপেয়ারিং করিয়া মানে ডিপার্টমেন্টের কাছে যতক্ষণ মানে ডিপার্টমেন্টের কাছে হ্যান্ড ওভার করণ লাগে এর আগ পর্যন্ত আমরা রিপেয়ারিং করতে লাগবো ये डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन है क्या डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि आप एक बार खराब होने से फिर दोबारा लगाओ ये डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन है যতদিন কাম চলে कितना बार रिपेयरिंग के लिए काम देगा डिपार्टमेंट आप लोग को যতদিন চলে ততদিন মালিক ये तो एक ही बार का काम है तो आप बोल रहे हैं মালিক खराब যতদিন होने से hand over না করছে ডিপার্টমেন্টের কাছে ততদিন মালিক করবো তো नहीं आपका वर्क ऑर्डर होगा वर्क परमिट होगा वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा ना कितना महीने के अंदर काम करना है कितना साल के अंदर काम करना এটা है মালিক কইতে পারবো আমি কইতে পারতাম না অর্ডার কিটা এটা মালিকের কাছে আছে বা ডিপার্টমেন্টে জানবো এটা আমি ভাই এটা তো আমার হইতো না थोड़े ना आप लोग को गवर्नमेंट ऐसा देगा कि हमारे पूरा मालिक कोई तो एक बार देगा। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो पूरा 10 साल चालू रखो ऐसा कौन देता है कोई नहीं देता ना कोई समय के अंदर होना चाहिए ना এইটা তো ভাই আমি কাগজপত্র তো দেখছি না মালিকের আমি কেমনে কমু देखो अभी आप ठेकेदार है आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना আমি তো কাম করমু শেষ তো আমি হাজিরা পাই কাম করমু যাইমু শেষ आप लेबर को कैसे देखता है फिर आपके লেবার पास কে কিটা দেখমু লেবার যেরকম কাম করতে ওই দেখতাছি तुम्हारा पास तो कुछ नॉलेज नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या सिखाते हैं लेबर को ऐसा काम करो वैसा करो क्या सिखाएगा आप শুনেন ডিপার্টমেন্ট আছে কে মিস্ত্রি আছে এটা মিস্ত্রি আছে এই যখন করবো এটা মিস্ত্রি হ্যাঁ আছে এটা অলরেডি মিস্ত্রি আনা আছে तो मिस्त्री कोई
তো মিস্ত্রির লগে কথা কইতে পারেন এটা যদি কোন मिस्त्री कोई लेके आओ ना कोई एक को लेके आ जाओ मिस्त्री कौन है মিস্ত্রি করব যেমন যেমন ওই যে এটা করব এটা সময় একটা মিস্ত্রি ये अभी ব্ল্যাক টপ করব সময় ব্ল্যাক টপের একটা মিস্ত্রি ये अभी रोज लेबर काम कर रहे हैं ये मिस्त्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी है या ठेकेदार का रेस्पॉन्सिबिलिटी है আমার তো কি ম্যাটেরিয়ালস লাগে কি রকম লাগে না লাগে বাস তারাটা দেখমু আমি तो आपका काम क्या है আমি দেখমু তো কিন্তু খামের যে তারা করব তো আমি করতাম না ভাই এটা তো তারা করব খামটা आपका काम क्या है बताइए आपका काम क्या है फिर আবার কোন আমার আমার नहीं आप बताइए ना आप बताइए क्या काम है आपका লেবার আছে গাড়ি আছে কেটা কেটে আছে আমি মানে এটা ठीक है वो तो रहेगा लेबर तो रहेगा और आप क्या देखता है आप क्या काम करता है আমার আবার কাম কেটা থাকতো আমার ম্যানেজ করতাম আমি খালি এখন মিস্ত্রি আছে পদে পদে যেমন এটা এটা মেটেলিং করব তখন একটা মিস্ত্রি থাকবো ব্ল্যাক টপ করব মিস্ত্রি থাকবো ফাঁকা কাম করব আরেকজন মিস্ত্রি থাকবো तो अभी जो रास्ता आप लोग बना के आ गए वो रास्ता तो अभी हाथ से उठा के फेंक पा रहे हैं लोग तो अगर वो रास्ता कंप्लीट हो जाने के बाद भी 2 महीने के बाद वो रास्ता सेम खराब हो गया तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा এটাকে আমি নিমুন আমি ঠিকাদার নিমুন এটা तो এটা মালিকের জিগান तो आप एक बात बताइए रुकिए मालिक तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे आपका कॉन्ट्रैक्टर को क्या या आपका इंजीनियर हाँ, को आप जो आप बोल क्या रहे हो कहना वो- चाहोगे कि ये आप सही काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है मैंने जो कर रहा है सही काम कर रहा है बोला आपका हिसाब से तो सही लग रहा है हाँ, ना मेरा हिसाब से सही ठीक है कितना सही है कितना गलत है ये तो हम दिखा देगा हमारा पास ऑलरेडी वीडियो प्रूफ है हाँ। तो आपका कहना है कि ये कोई आप लोग का तरफ से कोई गलती नहीं है आप पूरा सही ढंग से काम कर रहे हैं ना भैया जी कॉन्ट्रैक्टर खानजनपुर है कौन है इसका नाम क्या नाम है बताइए इधर कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है এমনি তো আমরা অসুখ ডাকি কিন্তু তার ইয়ে হইল ওই কিতা কয় দাদু বাবু क्या क्या अशोक जादू, क्या है जादू, फुल नेम जादू, क्या है जादू। जादू उसका नाम अशोक क्या है उसका नाम टाइटल देव, कुछ तो होगा देव, ना जादू अशोक देव जादू दे भैया यही आपका कॉन्ट्रैक्टर है খাস হইলে দাদু দেয় कॉन्ट्रैक्टर है मेन कॉन्ट्रैक्टर যা খাস মানে ইয়ে আছে যার নাম कॉन्ट्रैक्टर কন্ট্রাক্টর जादू देव वो उसका घर कंचनपुर में কাঞ্চনপুরে ठीक है थैंक यू কাঞ্চ- केनok na pek na tawo boroni tikedaar tongo ketre site manager trebroni hogra contractor bor bai chong kaw masalaya ke nole no nim chi modi yole bola maro tawo je tango modi ke no phonom koi bai thang bai nu ha chung phono on camera chinim koi thauya chini logyo camera bu tongo ke chung naye non uye phaya ke bodi ke taung ti asin ke bola maro no nokha talpsu ake nokha salpsu gari bai ka yek bui mai thoke matong सोले बोले तुतिले फुल न सा न बोले प्राय बोले 1.5 বছর হদ্রাও ইয়াই সিও চলা লাস্ট দিন কিয়া প্রায় চুম্বনো একদম চুম মানে ইয়া চুম্বনো যে চুম তিনিও যে সালাইম সি সালাইহা 20 কাউ চুনাই নাই নাই ông याके চলে হাই লেভেল ন চুম যে সাথে ক্লাই থিয়া ন চুমা সানে अब কৌছি চলা ke nokha borsa bosini ni kaule bese beragradi tabro samun tamose nokha tal thampo se kaya khoi sa taw je tikedaar sa thamo ke nokha tal thampo ke khonis kaun se yau bai khusamai mo lamang to hain ke nung breke bo borsa char pose draw nei yain sapi mai ke bodi ke se on to hasin ke naule ke ha local ni bro mo no ni sani man bo full responsible to नाउ एरिया से मामी के तिनेरो टिकेदार तो नाय इंजीनियर तो नाय कॉन्ट्रैक्टर तो नाय ब्रोले बोल आमाले जु खाइब्रुम तो भाई आरे देखुने इनके बोरो जे खौचिनि लेसपो नराव जे बो लोकल एरिया तो नेराव इनके नाउ नि खौचि मो बोदि के खेते आसिंके बो खौचि मो प्रॉब्लम रोले ब्रेको सॉल्व होने न लुक मा बेकी खेनाय ताव मा चों लै तो नाउ के ब्रो बिल साइ तो ताव जोंजेंफो मियाव जोंफो लामान बिसुयो के सालाय मा दङ अब लगे लगे न मो बो डिउटी खेने हा ओ डिपार्टमेंट नि ग्रुप इसामो अब लाल बिका से जोंसने मो ग्रुप बुंबाय फख्रंले नि ताव टिका दरखे सो समय नो नोट माकेन रे सा तो बेने जो आरे से कासा के लाल बिका न से तु तंफो डिपार्टमेंट ग्रुप न से बुक्ति जागा सानाय सा आरे से उंखाव फोना ताव ब्रो हाके बतिका दरने न के मु मास्तो लाल दिका न फो जों सुं साने के फोन के ये साले के आके सं तो आउ तो आले आरो मी आंले साखले हा एसडीओ नो फो साने रादि इनके लगे लगे जों नंबर लाए न फोन के ने हा एसडीओ नो मो पीडब्ल्यूडी ने एसडीओ नो फो से ओइ थाम ओइ ब्रे फोन के ने फो बुंरन समय आ कोंते ना आबो मी जों एसडीओ बाय साले ने राने বড় বাসি জরা চংলে চিনি লামানো চং টুটেল চিনি সমস্ত চং জনগণনি হিসাব গ্রামবাসীনি হিসাব চংনাই নেমি চিনি লামানো ক্ষেত্র অঞ্জর চংনাই মঞ্জর ব্রং তাল থাম দেখা হা তাল নি দেখা হা তাল দক দেখা চলে সামাই যাবলে
amne brang tang male to tu telo paralai bikhe brang tang tamno ne aron chinga brang tamo se chongni chini jonogon nin ko yo chonai bi ke ekdom 2 number ni samong the ke brang মানে বেনি বাবে ke samong tamni ke ma to klem na to ke abomi bono brang jo dio brang to sawo repairing khenai hi साइदिने त्रेवा ब्रां रिपेयरिंग खेनाय साव जदियो ब्रां खेतो चले खेखेले काहाम खिया मनो चंनाय तो चं खियां खेले चले डीएम दर सौनाय एसडीएम दर सौनाय चं त्रे ब्रां नि पीडब्ल्यूडी ऑफिस नि जे ब्रां नि जे हाई अथॉरिटी रन डिस्काउंट तो मा सौनाय अब काउसे चं जदियो तो बो जे अवस्था नि जेबो कंडीशन बो हालात न चंनाय खेले चले बोले एक साल पर चले बोले ब्रां अच्छा कितने क्या bo brau ulama stampai complete khetang pai mani ya go abo ulama talha rom di bro bo complete khepaye talha ni ya go abo lama ko sake bro phaye uchi repair khere phainai hine no le mchi tom deta abonole bisas khemaya साले साव ब्रां अब काउनो abono bisas khemaya mami bro kam le bia je pai tham khe bro le tre le kam le khe phena ya contract ke han ba wa ha mai khe je bro samutang tho yan de nai sing sarkar ba abo je kam chi negra din no ei abon ko no ta go chung abo puin ku khude taung ku khudi ke khuyen ro no ma phiru inke bo ta o jodi brang khenai mane repairing je abo khumai ma jago saja ke thanai ye go khe tre jaga wa abo dikhon tinai unke abo jagrong ne tre wa hale brang le hayele snan ne tong phya abo kham ye jebo kampai khostin stango chung brang ni je pwd ne high authority of kauno chung souri ni ye chung committee ra bai ko salai ma tong na kenra ta o bo kauno higher authority di so ri nai so ri pho brau ta o ni jara o ma pho no action la ya ken ye brau bo samung bo contractor samung tange tong kenra ma khenai bo lama bo kamna ko chung block ma khenai bo samung no mam thonai hi bo samun mam thonai je khen na written complaint ro ri pa ye pho bo condition ke samutang te asing ke bo samung pho stop ma khenai kau ma khenai abo ke no area ni bro no local je bo area oklai to ne ro kau ba hangyen no stop khena kau stop khenai da ये 3 मास दे 4 मास दे बो तो ब्रां काम मातां था वाई संजरा भो ब्रां ने हाई अथॉरिटी ने डीडब्ल्यूएस नि हाई अथॉरिटी दे चीफ इंजीनियर दे इज दु दे पर्यंत वा इंस्पेक्शन को बोला बना खाया को इंजीनियर ई हेन है पर्यंत फया इया कि बो chung phone खेवो डायरेक्ट निन लामाले चिन लामाले बरका सबस्था तो के फया chung abos kampuwa ke tau ku ku point ku ku mono abo tau jenu mai sakamu ii dengkamu abo ke spot mamu एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बो मेल्टन रियांग melton diang mungke bro ni बो के तो के बिनी कंचनपुर नो बिन ऑफिस होनाय माने बिनी एड्रेस के सातनाला बो तो प्रेजेंट बिनी बो तो मो के बो 10 ता सोनापुर तो da ke ba sono ma sabi tong bungke abo chung je point ku khu mo khum dikhe ting khu mo dikhe khu saye phu mono chung khe video laru khau ye abono bin whatsapp bo ya inke hoi khe bungke sao acha koekdin pore thangnai ne na ari sao na inke koekdin pore thangnai ne kem brefu phai menai inke chung pho थाई नि लामा ने माने tu abo पहाड़ bungke नि ला saya अच्छा abo bung ditala pu thanai ye bung saya ke mon bo ye chu phono si sao ya ke bung phai thanai inke brang ma ke thana ma chu thana chune sia abom se chune high level je kem pho bor la mano tu ye ma chu nai chung jodi se high level so ye abodi skandi ke aboni skang ni obostha bong tumi ke chune block phono ma khenai bo samung no bo lama no mam thonai mam thonai kam tang mono